स्टेप मध्ये फुल सेट दी होगा आपको। ये ओरिजिनल गुड मॉर्निंग। हो गांवचो जो 302/39A चो जर जो प्रोजेक्ट येता सध्या कन्स्ट्रक्शन्स गांवय वाड्यार ओके सो ते कितें जाला तो प्रोजेक्टाक रोड 6 मीटर ना 3 मीटर 3.2 मीटर रोड आसा जो आमी मेजला तो आनी जो आमी RTI घेतला भितर खंयसरूच सायड इन्स्पेक्शन केल्लें ना सायड इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ना ओके आनी ह्या प्रोजेक्टाक मिनिमम 6 मीटरची वीथ जाय हें सगळ्यांक खबर आहा हायकोर्ट ऑर्डर आसा तुमचेय सर्क्युलर्स आसा आनी कितलेशीच जजमेंट आहा तें नासतना हेका परमिशन दिला सो आमचो तुमकां इतलोच आयज जे आमी हांगा कंप्लेंट फायल केल्या भितर इतलेंच आहा की तेणे जो बिल्डर आसा प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेणे 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड हा म्हणून प्लॅनार दाखयला 6 मीटर आनी 10 मीटर प्रोपोज रोड 10 मीटर प्रोपोज रोड जर तो केलो आनी जर जालो इन फ्युचर जाल्यार आमचे कोपेल वयता इवन 6 मीटर पासून केलो जाल्यार कोपेल डॅमेज जाता 100 इयर्स ओल्ड कोपेल आहा थंय सामकें टी जंक्शनाचेर एक्झॅक्ट तुमी पावल्यार म्हाका खबर ना ते हेचेर लोकेशनाचेर बट आमची तुमकां इतली रिक्वेस्ट आहा की थंय वचून तुमी सायड इन्स्पेक्शन करचें 6 मीटर एक्झिस्टिंग रोड ना फॉल्स स्टेटमेंट केल्लें आसा TCPकूय केला ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंट तुमकांय केला 2 स्विमींग पूल येता गांवान उदकाचो प्रॉब्लम आहा आनी हो प्रोजेक्ट आहा तेजें जे परमिशन आतां काम सद्या चालू आहा हेचें जे परमिशन आहा कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ते रिवोक जावपाक जाय बिकॉज 6 मीटर रोड नासतना तो प्रोजेक्ट सद्याक करता आतां तुमी पयला फाटीच करमळे 6 मीटर रोड ना म्हणून प्रोजेक्ट बंद उडयला तांकां विश्वजीत राणेन मागीर हें काडलें आंदोलन करचें पडलें तशेंच आंदोलन आमकां हांगा करपाचें ना हेच्याय पयलीं आमी नेरुलूय बंद उडयला आनी खुबशे प्रोजेक्ट 6 मिटराक लागून बंद पडलेले आहा सो हेचेर मातशें तुमी लक्ष घालचें जाता इतले बेगीन इमर्जन्सी हेचेर तुमी मिटींग कॉल आउट करून हें कन्स्ट्रक्शन लायसन आहा तें रिवोक करचें कित्याक तुमी आतां नवीन आहा ह्या पंचायतीन बट ह्या पंचायतीन फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स मल्टिपल टायम्स रेजोल्युशन्स घेतला मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून मल्टिपल टायम्स तुमी चॅक करपाक शकता फ्रॉम 2010 फर्स्ट रेजोल्युशन जाला 2022 परते रेजोल्युशन जाला 2023 परते रेजोल्युशन जाला ही रेजोल्युशन्स कंटिन्युअस येता बिकॉज आयज ह्या गांवान ऑलमोस्ट 70+ प्रोजेक्ट लास्ट 3 वर्सांक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिल्ली आहा सो हें जर अशेंच चल्लें जाल्यार गांव उरपाचो ना सो तुमकां ही एक हंबल रिक्वेस्ट की हें जें आसा हो प्रोजेक्ट तो पयलीं तुमी हो जाता इतले बेगीन रिवोक करचें कित्याक तो कोपेलाक तेंको ना फाल्यां जर तो प्रोजेक्ट येयलो कोपेलूय वयतलें लोकांची घरांय वयतलीं आनी मागीर आमी काय करपाक शकचे ना तेच्या पयलींच हे सद्या विलेजर सगळे येयल्ले आहा तुमकां रिक्वेस्ट करपाक की हो प्रोजेक्ट आहा तो मातसो तुमी बेगिनांतल्या बेगीन सबमिशन हय दीस इज अ सबमिशन हितून फूल एक कंप्लेंट आसा आमची ऑफिशियल कंप्लेंट आहा ओके हायकोर्ट जजमेंट हय मागीर प्लस हे लोकांचे सिग्नेचर्स ऑलमोस्ट 100+ सिग्नेचर्स आसा हांगा ह्या हेचेर हे सगळ्या लोकांनी गांवांतल्या लोकांनी सिग्नेचर्स केला हो फोटोग्राफ आहा तुमी वचून सायड इन्स्पेक्शन हे हायकोर्ट जजमेंट 6 मीटर रोडाचें ओके ह्या जजमेंटान क्लियर कट आसा 6 मीटर रस्तो ना जाल्यार खंयसरूच तुमी हें दिवपाक शकना आनी लेटस्ट जजमेंट आसा हें आसगांव पंचायतीचें जितून बरयला की विदाउट सायड इन्स्पेक्शन खंयच्याच प्रोजेक्टाक हें दिवपाचें कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें ना म्हणून पूण हांगा एवरी टायम अशें जाता की खंयची RTI काडली फूल फायल मागली जाल्यार भितर सायड इन्स्पेक्शन हें पंचायतीचें आसना एवरी टायम वयल्यान येता म्हणून आमी हांगा हें दिवपाक शकना वयल्यान येता ही एक्सक्यूज आसपाक जायना आनी आमी ती ह्या फुडें हांगा आमी एक्सेप्ट करपाचें ना ही क्लियर एक तुमकां रिक्वेस्टूय आनी एक मायल्ड एक वॉर्निंगूय की हें तुमी दिवपाचें ना जे आतां तुमी 70+ प्रोजेक्ट जे दिला तेंचेय तुमी फाल्यां सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय आमी सगळे आतां ते दीस आमी फूल तुमचे कन्स्ट्रक्शन फायलीची हें मागला इन्स्पेक्शन ऑलरेडी केल्लें आसा तेजे RTI मागतले तेजे डिटेल्सूय घेतले आनी जर सायड इन्स्पेक्शन ना जाल्यार एवरी प्रोजेक्ट जो तुमी दिला तो आमी बंद उडयतले सिंपल ओके
हा कोणीर त्याच्या वयर आनी एक येता व्हडलो प्रोजेक्ट येता गांवच्या सामको वयर डोंगरारूच तोय प्रोजेक्ट बरोच व्हडलो आसा आनी थंय ऑलरेडी काम चालू आसा आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की तो बोरवेलाय मारपाक चालू केल्या म्हणून सो तें आमी कंप्लेंट तुमकां घालतले कित्याक तेजी आमकां आरटीआय अजून डिटेल्स मेळोंक ना आमी डिटेल्स ऑलरेडी मागयल्ली आहा तुमच्या कडेन सो ती आमकां जशी मेळटली आमी तोय घालतले बट तुमकां आमी रिक्वेस्ट करता की तुमी आतां न्यू येयल्ले आसा तुमी पळया की हांगा कसले कसले प्रोजेक्ट तेंच्यांनी दिला ते हेच्या पयलीं पंचायतीन दिला पयलींच्या सेक्रेटरीन दिला विदाउट सायट इन्स्पेक्शन ते सगळ्यांचे सायट इन्स्पेक्शन करान जर रस्तो ना सारकें जर तेणी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट दिला तेंचे सोमते कन्स्ट्रक्शन लायसन्स रिवोक करा कित्याक फायनली ह्या 6 म्हयन्यान आमी सगळे रिवोक करून घेतलेच एट एनी कॉस्ट तेतून आनी हें ना पूण आमकां त्रास दिवच्या परस लोकांक त्रास दिवच्या परस तुमीच केल्ले बरें कित्याक तुमकां हांगा आमच्या कामाक लागून आनी गांवांक लागून बसयला ओके सबमिशन आता मीटिंग असते हय तेन्ना घाल मिटिंगेक घाल अंकल हे सबमीट कर तेंकां Okay. हांगा दियो We are submitting it jointly from the village level, sir. Yes. Yes, okay, complete with details. We request you to take action. Yes. ही निवड पंचायत बॉडी मिटींग हा तुमची आता हय 19 तेन्ना घाल आमच्या वाटेचं तुम्ही सरपंचाकडे सबमिशन केलं बरं ना सरपंचाकडे उलयतलेत आमी सरपंच आता तो 11:30 येतलो काय ना खबर ना पूण तुमी डिस्कस करा कित्याक तुमच्याकडे ऑथॉरिटी आहा न्हू आता हेची रिसीव कॉपी नका तुला हय रिसीव कॉपी जाय पळय हेचेर घे एकूच ती पोल हय ना ती त्या कडेन दी तो येता न्हू आतां 11:30 म्हणटात. यो ऑलरेडी रिसिप्ट मेळ्ळा आतां because one more copy. 19 there is a meeting. Yeah. Yeah. What discussion is happening? To call group. No. Only 5-10 minutes. No. Yeah. Okay. We'll make. I made brief. हेने आमचेर ह्या Let's 4 वर्सां कितें उरलें न्ही 2 वर्सां कितें रिटायरमेंट जाली.